सम्माननीय सभापति महोदय, एठारे उपस्थित थिबा पूज्य गुरुजी और गुरुमनवृंद और मोर छोट बड़ भाई भौणी माने और मोर सहपाठी गण माने, आज वक्तृता प्रतियोगिता अवसर में मते किछि कहिबार सुजोग देइथिबारु किंबा सुजोग मिलिथिबारु मु निजको अत्यंत धन्य मने करिउछि। आपण मानक मध्य धन्यवाद जनाउछि। भारत आम देश, आम माटी, आम जननी और जन्मभूमि। भारत सही देश जहाँ फल गंगा मस्तकरे हिमालय सभा। भारत सही माटी जहाँ सुजल सुफल शस्य श्यामला। अतीत भारत जहाँ समस्त सुनार माटी बोली कहती। भारतर वर्तमान, भारतर अजय अखि अमर, भारतर गौरव अत्यंत मनोहर। भारत विषय कौन बा कहीपर एति समय किंतु भारत अनन्य। भारतर एही माटी एति जे कष्ट न सही। भारतर जेदिन विदेशी हाथ में 200 वर्षर दीर्घकाल यंत्रणा भोग कर आज से भारत विश्व में अखंड भारत नाम ख्याति अर्जन कर। आम देश 1947 मसीहा 15 तारिख में स्वाधीन है। मात्र यह एक दिन लगी 1 वर्षर युद्ध नाला। यह दीर्घ 200 वर्ष काल यंत्रणार अवसान। भारत माटी केते वीर प्राण देते, केते कारावरण कर परिवार घर छाड़ी तो आउ केते निजर परिचय हराई। मंगल जे के कही मारो श्रीलंकी को सिपाही ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ ସୁଖଦେବ ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲଢ଼ିବା। ତାଙ୍କ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାପୁଜୀ ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ସେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜେଲର ନାରା ଦେଇ, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା ଥିଲା ନେତାଜୀଙ୍କର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇଥିଲେ। ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଉ କେଜାଣି କେଉଁ ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲେ। ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନାରୀମାନେ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ରମା ଦେବୀ, ଉଷା ମେହେଟ୍ଟା ଆଦି ନାରୀମାନେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତ କଥା ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଏତେ ଯେ ମହାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବିରାମ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।